अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, शब बारात में हमारी बहनें, हमारे भाई अपने घरों पर हलवा बनाते हैं, हलवा पकाते हैं और लोगों को, दोस्त अहबाब, गरीब, मिस्कीन वगैरह को खिलाते हैं। इस पर कुछ ऐसे हमारे मुआशरे के लोग हैं कि जो तानो तशनी करते हैं और कहते हैं कि ये तो साबित नहीं है और इसे बिदात, गुमराही और इस पर हराम होने का फतवा लगाते हैं। बल्कि हद तो ये है कि जब हराम व हलाल इससे इनका पेट नहीं भरता है तो माज़ल्लाह इसे कुफ्र और शिरक तक भी पहुंचा देते हैं। इसको नाजायज़ कहते हैं और हराम कहते हैं और ये कहते हैं कि ये बिदात है, क्योंकि सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने में नहीं हुआ था। और कुछ लोग इस पर इतने आगे बढ़ते हैं कि इसको शिरक और कुफ्र का फतवा भी लगा देते हैं। और हम अहले सुन्नत वल जमात पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो लोग कि ये इतनी मुबारक रात है, ऐसा मतलब लुभाने के लिए थोड़ा आवाज़ साइलेंट करके और मतलब बात पहुंचाते हैं ताकि हमारी बात जो है लोगों के दिल में उतरे कि कितना दीन का दर्द है इसके दिल में। हालांकि दीन का दर्द नहीं, बल्कि वो खुद अपने अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर शिरक में और कुफ्र में मुब्तला है, गुस्ताख रसूल है। तो वो का इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतनी मुबारक रात है ये, सुन्नी लोग जो है हलवा बनाते हैं, इसमें पूरी रात जागते हैं और मुबारक रात को हलवा बना कर ख़त्म कर देते हैं। मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं आज तक नहीं जानता, ना अपने घर में और ना ही किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा के घर में, कि कोई रात भर हलवा बनाता हो। हम तो ऐसा नहीं जानते हैं। और जिनके घर में पकता नहीं है, जो इस नेमत से महरूम रहते हैं और काला कौवा खाते हैं, उनको ये पता नहीं कहां से सपने में और ख्वाब में आ गया कि सुन्नी लोग रात भर हलवा बनाते हैं। रात भर हम हलवा नहीं बनाते, दिन में बनाते हैं और मगरिब से पहले या मगरिब बाद रात में जो है इसाले सवाब कर देते हैं। और फिर शब बारात की वो जो मुबारक रात होती है उसमें हम अपने रब को राजी करते हैं, इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार करते हैं। दरअसल मामला यह है कि ये लोग इस बाबरकत अमल से रोकना चाहते हैं और इस पर अपनी तरफ से मन घड़त फतवा लगाते हैं। और कुछ भोले भाले सुन्नी सहीहुल अकीदा जो मुसलमान होते हैं वो इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि इसके दिल में कितना दीन का दर्द है। हालांकि उसके पीछे क्या गुमराही है और क्या अकीदा है ये लोग नहीं जानते हैं। और एक हलाल चीज जो अल्लाह ने हलाल की है, इन वहाबियों, नजदियों और नजद की बदमाश औलादों की वजह से अपने ऊपर वो हराम कर लेते हैं। जबकि मैं चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है मेरा, कि जो लोग इसको गुमराही, बिदात या फिर इसके हराम होने का फतवा देते हैं या इसके कुफ्र शिरक का फतवा देते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उन लोगों को कि कोई एक रिवायत, एक आयत या किसी एक बुजुर्ग का कौल वो दिखा दें कि जिसकी बुनियाद पर वो ये साबित कर सके कि ये चीज हराम है। याद रखिए, हलाल होने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक कायदा है शरीयत का कि अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा, कि चीजों में असल यही है कि वो मुबाह है जब तक उसके हराम होने की दलील ना मिल जाए। तो जो हलाल मानते हैं दलील उनके जिम्मे नहीं होती, हमसे पूछते हैं दलील दो। अबे हम क्यों दलील दें? हम तो हलाल जानते हैं उसे, और हर चीज हलाल होती है जब तक उसके हराम होने की दलील ना मिल जाए। तो जो हराम और गुमराही या बिदात होने का फतवा देते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनको कि कोई एक रिवायत दिखा दें कि जिसमें यह मना किया गया हो कि शब बारात में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मेरा यह चैलेंज है कि वो हरगिज न किसी आयत में, न किसी हदीस में, न किसी बुजुर्ग के कौल में कहीं नहीं दिखा सकते हैं। जबकि शरीयत मुतहरा का यह कानून है कि जो चीज हलाल है जब तक उसके हराम होने की दलील ना मिल जाए तो वो हराम नहीं होती है। अब आइए चलते हैं हलवा मुसलमान क्यों बनाते हैं। तो देखिए, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये मरवी है
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد یہ بہت زیادہ پسند تھے۔ حضرت امام ابن بطال نے شرح بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ میٹھی اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں۔ شب برات میں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے گھر پر میٹھی اور پاک طیب حلال چیز بناتے ہیں، اور وہ چیز بناتے ہیں جو اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب بندوں کو پسند ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مبارک رات ہے اور سال بھر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما دیتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کیا ملے گا، کس کی موت آنے والی ہے، کس کی پیدائش ہونے والی ہے، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اس مبارک رات میں ہم ایسی چیزیں پکاتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے تاکہ ان کی بخشش و مغفرت ہو، اور ہم ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے صالحین کو پسند ہو، اور یہ میٹھی چیز ان کو پسند ہے، تو ہم غریبوں، مسکینوں، دوست احباب کو کھلاتے ہیں تاکہ اللہ کو یہ ادا پسند آئے اور ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہو، کیونکہ اعمال جب اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اعمال وسیلہ بنتے ہیں، اور پھر ان اعمال کی وجہ سے بخشش بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سنی مسلمان اسے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بدعت حرام ہے۔ اب دیکھیں اس کو بدعت حرام ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ضروری سمجھتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور جو مسلمان اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہے ہیں جتنی بڑی غلطی یہ نادان کرتے ہیں کہ ایک حلال چیز کو حرام کا فتویٰ دے دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو میرا چیلنج ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، نہیں پیش کر سکتے تو اپنی ناپاک زبان خاموش رکھے۔ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے حلوہ بناتے ہیں، میٹھی چیز بناتے ہیں، اور اسے ہرگز وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ زبردستی جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس رات میں تم میٹھی چیز نہیں بنا سکتے ہو؟ اچھا اب یہ بھی دیکھیے، کہتے ہیں چونکہ ضروری سمجھتے اس لیے اس رات میں نہیں بنا سکتے، باقی سال میں کبھی بھی بنا لیں۔ ارے سال بھر میں جو چیز بنانا کھانا جائز ہے وہ شب برات میں حرام ہو گئی۔ یہ ان کی کھوپڑی الٹی دلیل جو ہے، ان کی الٹی کھوپڑی میں ایسی ہی بات آتی ہے کہ سال بھر کوئی چیز بنانا جائز، کھلانا جائز، لیکن شب برات میں وہ حرام۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ اگر کوئی دلیل نہیں تو ہرگز آپ مسلمانوں کو نہ روکیں، اور مسلمان جو کام کر رہے ہیں وہ کام الحمدللہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، یہ معمولات اہل سنت میں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔